Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are doing great. And welcome back to English class with Miss Desa. Hai kalian semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan bahagia. Dan selamat datang kembali ke pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Desa. And today we are going to learn about report text. And you are going to learn about social function, genetic structure, and language features of report text. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang report text. Dan kalian akan mempelajari tentang fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan pada report text. Okay, are you ready? Let's check this out. Report text is a text which presents information about something as a result of systematic observation or analysis. Report text adalah teks yang berisi tentang informasi tentang sesuatu yang merupakan hasil dari observasi dan analisis secara sistematis. Jadi teks report ini harus berdasarkan observasi dan analisis secara sistematis ya. Oke. And report text giving facts, no opinion, and without unnecessary information. Dan report text ini harus memberikan fakta atau berdasarkan fakta, no opinion, tidak ada opini, lalu tanpa ada informasi yang tidak penting. Jadi report text ini harus berisi informasi yang penting, lalu tidak ada opini atau pendapat dari penulisnya, dan harus berdasarkan fakta. Okay, here are some topics of report text. Animal, plants, natural phenomenon, and social phenomenon. And actually there are more topics about report text. Ini ada beberapa topik dari report text. Ada animal, hewan, plants, tumbuhan, lalu natural phenomenon, itu fenomena alam, dan social phenomenon, fenomena sosial. Contohnya hewan seperti polar bear, plants, contohnya cactus, natural phenomenon, contohnya earthquake atau gempa bumi, dan social phenomenon, for example like street children, anak jalanan. Dan masih banyak topik-topik lainnya. Okay? Alright, from my explanation before, can you guess which one is the report text? Dari penjelasan saya tadi, sekarang kalian bisa memilih yang mana ya yang report text? The first text or the second text? Oh yeah, that's true. The second text is the report text. Okay? Alright, now I'm going to read this text. Please listen to me carefully. The blue whale. The blue whale is not only the biggest whale living today. The blue whale is the biggest creature ever to have lived on Earth. They are mind-bogglingly gigantic, much larger than any of the dinosaurs. Blue whales and the other ocean giants live their whole lives in seawater. Blue whales commonly reach the colossal length of 29 meters. That is as long as 3 London red double-decker buses parked end to end. Blue whales in the southern hemisphere are generally larger than those in the northern hemisphere, and female blues are larger than males. The longest blue whale on record is a female measured at a South Georgia whaling station in the South Atlantic 1909. She was 33.58 meters. The heaviest blue whale was also a female hunted in the Southern Ocean, Antarctica, on the 20 March 1947. She tips the scales at 190 tons, which is equivalent to about 30 elephants or 2,500 people. Blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial whaling. Some population could be endangered to the point of extinction. Okay, that's the text about the blue whale. Okay, itu teks tentang blue whale ya. Untuk kata-kata yang sulit, mungkin nanti kalian, atau yang unfamiliar words, kalian harus consult to the dictionary or Google Translate. Okay? Untuk kata-kata yang tidak familiar bagi kalian, kalian nanti dapat mencarinya di Google Translate. Get it? Okay. Now,
Okay, so what is the text about? Okay, teks ini tentang apa ya? Yes, it's about the blue whale. It's about the blue whale. Teks ini tentang paus biru. Okay, next. What is the function of the text? What is the function of the text? Apa ya fungsi teks ini? Yes, the text is to describe the blue whale. Teks ini fungsinya adalah mendeskripsikan atau menjelaskan tentang paus biru. Okay, or giving information about blue whale. Atau memberikan informasi tentang blue whale, paus biru. Okay, now we are going to find the generic structure of the report text. Okay, sekarang kita akan menemukan struktur teks dari report text ini. Okay, generic structure of report text are title, general classification, and description. Okay, struktur teks dari report text adalah yang pertama ada judulnya, lalu klasifikasi umum, dan yang ketiga adalah deskripsi. Okay, title berarti topiknya ya, what is the topic about, and then general classification usually is in the first paragraph of the text. Okay, biasanya ada di paragraf pertama pada teks. These parts usually introduce the topic of the report. Okay, bagian ini juga mengenalkan tentang topik dari teks ini. Okay, menjelaskan tetapi secara general, secara umum. Okay, get it? And then for description, describe the details of the topic or subject such as physical appearance, parts, qualities, habits, or behavior. Okay, kalau untuk description-nya berarti menjelaskan, mendeskripsikan secara detail. Kalau tadi general classification-nya secara umum, kalau yang ini secara lebih detail lagi. Oke, dari topik atau subjeknya, seperti physical appearance, penampilan fisiknya, parts, bagiannya, qualities, habits, dan behavior. Get it? Okay. Next, we are going to find the generic structure of blue whale text. Okay. Kalau di teks blue whale ini, maka struktur teksnya adalah yes. Okay. The title is the blue whale. The general classification atau klasifikasi umumnya is in the first paragraph. The blue whale is not only the biggest whale living today, bla bla bla. Berarti klasifikasi umumnya adanya di first paragraph, paragraf pertama. And the third, generic structure selanjutnya adalah description. Descriptionnya ada on the second, third, and the fourth paragraph. Oke, deskripsinya atau detailnya, penjelasan detailnya ada di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Get it, guys? Okay. Alright, now we go to the language feature. Language feature atau unsur kebahasaan dari text report ini. Okay. The language features. Okay, I've underlined some words in red color. Okay, saya sudah menggarisbawahi beberapa kata dalam warna merah ya. Okay, we see the first and the second paragraph first. Kita lihat paragraf yang pertama dan kedua dulu ya. Is or live rich. Okay, guys, can you guess what type of tenses? What kind of sentence is it? Okay, kalau dari kata is, are, live, dan rich, kita bisa tebak kira-kira kalimatnya kalimat apa ya? Yes, that's true. It's present tense. Okay, ya, is, there, are, live, rich, itu present tense. Present tense ya, kalimat yang menyatakan tentang keseharian, rutin, ataupun general facts. Okay, itu present tense. If the subject is still present. Oke, jika subjeknya atau topik yang akan kita bicarakan itu masih ada atau masih hidup, oke, masih eksis, maka kita gunakan bentuk kalimat present tense. Get it? Oke, karena ini kan penjelasan blue whale secara umum ya. Oke, blue whale masih ada, berarti kita gunakan present tense. Oke, now
I also underline some words on the third paragraph. Saya juga sudah menggarisbawahi beberapa kata di paragraf yang ketiga. Measured, was, tipped. Oke. Nah, untuk measure, was, tipped ini kalian bisa tebak bentuk kalimat apa ya? Yes, it's past tense. Ini bentuk kalimat past ya, kalimat lampau. Nah, berarti unsur kebahasaan unsur kebahasaannya bisa juga menggunakan bentuk kalimat past atau past tense, bentuk kalimat lampau. Oke. If the subject is extinct, jika subjeknya atau topik yang kita bicarakan ini sudah tidak ada atau sudah punah. Oke, yang ini kan paragraf ketiga bercerita tentang blue whale yang pernah diukur. Ya, di blue whale yang pernah ditangkap, yang pernah diukur pada saat itu. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi, jadi kita gunakan bentuk past tense. Oke? Get it, guys? Alright, so unsur kebahasaan dari teks ini bisa menggunakan present tense dan juga bisa menggunakan past tense. Tapi bisa juga kalian tambahkan bentuk kalimat passive voice. Oke, seperti yang ada di sini. Mungkin nggak kelihatan ya. Di sini ada some population could be endangered. Oke, beberapa populasi paus biru dapat terancam. Terancam, diancam itu bentuk kalimat pasif. Oke, get it? Oke. Next. And then the next language features. Okay. Look at here. Look at the first paragraph. I've underlined some phrases here. Blue whale, biggest creature. Okay. Ini adalah bentuk noun. Noun itu kata benda ya, bentuk kata benda. Tapi bentuk kata benda di sini adalah general noun atau kata benda yang bersifat umum. Okay? Not particular noun or using personal pronoun. Okay. Berarti kata benda yang pada text report ini adalah kata benda yang umum, bukan kata benda yang spesifik, oke, atau particular, atau kata benda yang khusus, ataupun menggunakan kata ganti personal. Contohnya, misalnya, my dog, my pet, your cat. Itu nggak boleh di dalam text report. Oke, nggak boleh ya secara personal ya. Jadi, kalau my dog berarti descriptive text, bukan report text lagi, gitu ya. Okay, next. The second paragraph. Okay, I've also underlined this. That is, as long as 3 London red double-decker buses park end to end. Okay, apa ya ini? Okay. Okay, unsur kebahasaan teks ini juga menggunakan descriptive language. Menggunakan bahasa deskriptif, mendeskripsikan. Jadi kalau nggak bayangin si paus biru yang ukurannya 29 meter itu sebesar apa ya? Ya kira-kira panjangnya itu seperti 3 bis tingkat London kalau diparkir secara berjajar. Berarti kita bisa bayangin, waduh besar amat, panjang amat gitu ya. Oke, descriptive language itu berisi tentang factual. Tapi descriptive language-nya harus factual ya. Beda sama descriptive text lainnya misalnya, atau narrative text. Oke, kalau ini harus berdasarkan factual, harus berdasarkan fakta. Contohnya color, shape, size, body parts, habits, behavior, function, and uses. Contohnya warna, bentuk, ukuran, bagian tubuhnya, dan sebagainya. Oke, so berarti language features yang kita gunakan atau unsur kebahasaan pada report text adalah menggunakan present tense, past tense, sometimes also using passive voice, and then general noun and descriptive language. Okay. Alright, that's our lesson today. And what have we learned today? Let's sum up. Okay, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya? Yes, we've learned about report text, its the social function, direct structure, and language feature of report text. Okay, and guys, after this, I'll give you some assignments. Okay, I want you to go to the Google Classroom, and then there, I've
put a worksheet. Oke, setelah ini kalian ke Google Classroom. Di sana saya sudah memberikan worksheet ya.